Bonsoir à tous les étudiants, j'espère que vous allez bien et bonne santé. Aujourd'hui, on va traiter 5e exercice de la première chapitre, les filtres actifs. Inch'Allah, في هذا l'exercice, Inch'Allah, اللي غادي ندرسوا فيه les filtres premier ordre passe tout. Déjà, شفنا في les deux exercices, شفنا premier ordre passe pas, وكذلك شفنا deux exercices filtre premier ordre باس هو وكذلك ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا يعني لي فلتر بروميير اوردر باس تو باش تكون عندكم يعني واحد الفكره وبيان واحد ليدي اللي هي جينيرال تو لي كا دو لا بروميير يعني بروميير اوردر داكور. chaque étudiant il faut bien concentration dans cet exercice لان فيه واحد البياج داكور. هذا الاكزرسيس فيه واحد البياج وماشي يعني ماشي ما غاديش يكون اغلب الطلبه يقدروا انهم يعني يوصلوا هاد لا فونكسيون دو ترانسفير. يعني كاين شويه ديال الكالكول داكور وبغيتكم كذلك تركزوا مزيان يعني معايا مزيان في هذا ليكزرسيس باش ان شاء الله تضبطوه مزيان داكور وتعرفوا لا ميثود لانه بحال هادشي راه كيتعطى لكم نهار لي زيكزامان داكور. Avant on commence, partagez le lien à la vidéo avec tous les étudiants et abonnez puis activez la cloche pour attendre les niveaux vidéo. Alors, on commence exercice électronique analogique semestre I5. On considère l'amplificateur opérationnel d'un filtre actif idéal, c'est-à-dire en régime linéaire du circuit suivant. C'est très bien. Voilà d'avoir le schéma d'un amplificateur opérationnel, c'est très bien. Et voilà, nous avons trois résistances, voilà, et un seul condensateur ici. On a كذلك deux tensions, la tension d'entrée et la tension de sortie. Là, la question toujours, calculer la fonction de transfert d'un filtre premier ordre passe tout. Voilà, la fonction de transfert Hg oméga égale à toujours la tension de sortie divisée par la tension d'entrée égale 1 moins GRC oméga divisé par 1 plus GRC oméga. Donc chaque étudiant يحاول مع هذا الاكزرسيس ويدير معاه مجهود داكور. ابري ان شاء الله يتبع معايا هاد لا سوليسيون. فوالا لا سوليسيون. La première étape, on détermine la tension V+ et la tension V-. C'est très bien. Regardez bien, on détermine la tension V+. Voilà, donc d'avoir le point de potentiel. Voilà, donc le point. Voilà, d'avoir la tension V+. C'est très bien. Alors, V+ égale quoi? Pour simplifier le circuit d'un amplificateur opérationnel, regardez bien, le point de potentiel V+, c'est très bien. Regardez bien, le point de potentiel, on a un condensateur. Voilà, on a واحد. Voilà, voilà, donc relié à la masse. Donc, on a la masse. Voilà, voilà, on a la résistance reliée le point de potentiel. On a la résistance. Voilà, regardez bien la résistance. Voilà, de la résistance, مربوطه بهذا لو بوين ديال هاد لا طونسيون في دونطري راه نفس لو بوين داكوغ. هاد لو بوين ديال لا طونسيون في دونطري راه نفس هاد لو بوين اللي هي كذلك نفس هاد لو بوين. فوالا دونك كنحاول ان نبسط لو شيما باش كلشي تبان ليه كيفاش انا نحسب هاد البوتونسييل في+. داكوغ. فوالا الوغ شحال كيساوي في+ d'après le théorème de Millman égale quoi? Égale à la tension d'entrée divisée par la résistance plus quoi? Plus 0 divisé par l'impédance ZC. Donc 0 divisé par l'impédance ZC. Donc ديما علاش 0 لأنها relié à la masse. Voilà, واحد على la résistance plus واحد على ZC. Alors, la tension V+ égale
égale la tension d'entrée divisé par la résistance. Voilà, tout divisé par 1 sur R plus 1 divisé par l'impédance d'un condensateur. C'est très bien. Pour simplifier l'expression, alors V plus, voilà, donc غادي نحاولوا هنايا نعملوا يعني التوحيد ديال المقام. داكوغ غادي يعطينا هنايا لا ريزيستانس R. فوالا هنايا غادي تكون عندنا R plus l'impédance divisé par R multiplié par l'impédance ZC. Regardez bien, غادي نسامبليفي هنا la résistance avec la résistance وهاد l'impédance ديال الكوندونساتور غادي نجيبها لهنايا. داكوغ voilà. Alors la dernière l'expression ديال le potentiel V+, voilà اللي هي كتساوي يعني le potentiel V+ égale voilà égale à l'impédance d'un condensateur divisé par la résistance R plus l'impédance ZC d'un condensateur. Voilà. Donc نحاول انني نسامبليفي بليزيور ديال الكالكول باش يعني نخلي هنا واحد ليسباس. فوالا بعد ما حسبنا البوتونسييل في بلس غادي نمشيو نحسبوا البوتونسييل في موان وبغيتكم تركزوا معايا مزيان في هذا البوتونسييل في موان. داكوغ فوالا. alors le potentiel V moins, voilà donc le point le potentiel V moins ou donc le point, d'accord. Voilà donc le potentiel V moins, c'est très bien. Regardez bien le point de potentiel il y a V moins, voilà. Regardez bien. عندنا هنايا لا ريزيستانس R. عندنا هنايا لا ريزيستانس R. داكوغ عندنا هنايا لا ريزيستانس R مربوط يعني هاد لا ريزيستانس R راه كاين هنايا شنو كاين هنايا هاد لا طونسيون دونطري. فوالا عندنا هنايا لا طونسيون دونطري. سي تري بيان. وغاردي بيان كذلك عندنا هنايا شنو عندنا هنايا لا طونسيون دونطري غوليي لا ريزيستانس. دونك كنحاول نبسط باش كلشي يفهم. عندنا كذلك لا ريزيستانس ها هي وهاد لا ريزيستانس مربوطه باش مربوطه بهاد البوتونسييل اللي هو في بلس اللي ديجا حسبناه. دونك مربوط بالبوتونسييل في بلس. Voilà, regardez bien. Voilà la deuxième partie. عندنا هنايا la résistance R. Voilà هاد la résistance R. هاد le point ديال la tension راه مربوط مع la résistance R. Voilà. عندنا هنايا la tension de sortie. C'est très bien. Alors بغينا نحسبو دروكا هاد le potentiel V-. D'accord. Regardez bien. Donc انا كنحاول يعني نبسط لكم الشيما لان لا بلوبار ديال لي زيتيديون صعيب انه ديريكتومون انه يحدد هذا البوتونسييل في موا لانه غادي يجي لهاد لو بوين هنا غادي يكون يعني هنايا في هاد لو بوين غادي يدوخ. داكوغ لان عندك البوتونسييل عندك هاد لا طونسيون دونطري مربوطه مع جوج ديال لي ريزيستانس. داكوغ يعني مربوطه مع جوج ديال لي ريزيستانس. واش غادي يكونوا اون سيري او بيان اون باراليل. هنايا كاين واحد البياج اللي هضرت عليه يعني في لا بروميير فيديو اللي خصكم تردوا ليه البال. داكوغ دائما الا عندكم هاد الشيما حاولوا انكم تبسطوها باش تبان لكم هاد يعني هاد البوتونسييل في موان. alors le potentiel V moins égale, regardez bien, égale quoi? Égale à la tension, دائما la tension à la résistance. La tension divisée par la résistance. La tension de sortie divisée par la résistance. Plus. Maintenant, c'est la partie d'abord la partie. C'est très bien. Regardez bien. Donc, regardez bien. Maintenant, la tension V d'entrée divisée par la résistance.
d'accord, divisé par la résistance. كاين بعض الطلبة اللي غادي يديروا هذا الغلط اللي هو غادي يزيد البوتنسيال في بلس مقسوم على لا ريزيستونس. هذه الا زدتيها كامل لو كالكول اللي غادي تعمل سيتي ايرور، داكوغ، غادي تغلط فيه ايرور. علاش؟ لان البوتنسيال اللي بغينا نحسبو ديال البوتنسيال في موان هو محصور بين البوتنسيال في اس والبوتنسيال في او. لو كان طلب منا نحسبو البوتنسيال ديال لونطري غادي يكون محصور ما بين هاد البوتنسيال في بلس و لا طونسيون في موان، داكوغ. مي حنايا في ليكزارسيس بغينا نحسبو هاد لا طونسيون في موان، الوغ هاد لا طونسيون في موان غادي تكون محصوره ما بين لا طونسيون دونطري et la tension de sortie. هاد لا بارتي دونك فوالا، هاد لا بارتي ما غاديش نزيدها، داكوغ، في الكالكول فيت اتونسيون لانني باغي نحسب فقط البوتنسيال في موان. وهذا هو الغلط اللي خصكم تردوا ليه البال نهار ليكزامان، لان بحال نهار ليكزامان راه كيتعطيو لي زيكزارسيس بحال هكذا. دائما نحاول انني نبسط لو شيما باش تبان ليا اكثر. الوغ tout divisé par 1 divisé par la résistance plus 1 divisé par la résistance, c'est très bien. غادي نحاول يعني نسامبليفي هنا بليزيور ديال الكالكول باش يعني نخلي واحد ليسباس، c'est très bien. Vs plus R, Vs divisé par R plus Ve divisé par R, voilà. Donc غادي يكون عندي la tension de sortie plus la tension d'entrée divisée par R, c'est très bien. 1 sur R plus 1 sur R égale à quoi? Égale 2 divisé par R. Voilà, égale à 2 divisé par R. Regardez bien, on va simplifier la résistance R avec la résistance R. La dernière, l'expression, on va dire la tension d'entrée et de la tension de sortie. La tension d'entrée plus la tension de sortie divisé par 2. Voilà. Il y a la dernière, l'expression. Après, on utilise l'expression V plus égale V moins parce qu'on a idéal, c'est-à-dire en régime linéaire. En régime linéaire, c'est-à-dire V plus égale à V moins. D'accord? V plus on a déjà حسبناها, c'est-à-dire la tension d'entrée fois l'impédance d'un condensateur divisé par la résistance R plus l'impédance d'un condensateur égale la tension d'entrée plus la tension de sortie divisé par 2. Voilà. Alors, voilà, غادي نحاول هنايا غادي نفككها، داكوغ. فوالا غادي نسيباري هاد دو، غادي تكون عندنا la tension d'entrée divisé par 2 plus la tension de sortie divisé par 2. Voilà, on va séparer le nombre ou bien le chiffre 2. Voilà, la tension d'entrée, on va de l'autre côté. D'accord? On va dire qu'on a la tension d'entrée. On va dire bien. D'accord? On va dire la tension d'entrée divisée par 2, on va dire de l'autre côté. On va dire bien. Donc factoriel. L'impédance d'un condensateur divisé par la résistance plus l'impédance d'un condensateur moins 1,5. Voilà, égale la tension de sortie divisé par 2. Voilà. Alors, regardez bien, غادي نجيبها لهاد لو كوتي وهاد la tension d'entrée غادي نجيبها لهاد لو كوتي. Alors, la tension de sortie divisée par la tension d'entrée égale quoi? Voilà, égale quoi? Donc, هاد جوج غادي نجيبها لهنايا غادي تكون 2 factoriel. Voilà l'expression. L'impédance d'un condensateur divisé par la résistance R plus l'impédance d'un condensateur moins 1,5. Voilà. Alors, la tension de sortie divisée par la tension d'entrée égale هاد جوج غادي نجي يعني غادي ندخلها في هاد l'expression, d'accord.
وغادي نعمل كذلك يعني دونك هذا غادي نملتيبلي باغ 1 ديفيزي باغ 2 فوالا. دونك غادي نحاول نسامبليفي شويه هنايا دو كالكول. هي جوج fois l'impédance d'un condensateur moins la résistance R moins l'impédance ZC divisé par quoi? Divisé par la résistance plus voilà l'impédance ZC. C'est très bien. D'accord? غادي نضرب عليها في جوج ou bien il a multiplié هنايا 2. D'accord? غادي تكون عندي quoi? فوالا هنايا غادي ندخل هنايا جوج وغادي نقسم هنايا جوج غادي تكون عندي 2 زد سي. روغاردي بيان غادي تكون عندنا 2 زد سي ديفيزي باغ ار بلس لامبيدونس دان كوندونساتور موان 1. داكوغ لان عندك هنايا 1 دومي ملتيبلي باغ 2 نسامبليفي جوج غادي تكون موان 1. داكوغ فوالا. وهذا التعبير كامل غادي نضربو في ناقص واحد ونقسم على نفس التعبير. داكوغ وغادي نتلاقى هاد ليكسبرسيون. Alors, regardez bien, il y a 2 fois l'impédance ZC moins l'impédance ZC, il y a plus ZC. Voilà, donc il y a plus ZC, c'est très bien. Je vois l'impédance d'un condensateur. Voilà, l'impédance d'un condensateur égale à quoi? Égale à 1 divisé par GC oméga. Voilà, votre expression d'accord. Alors, donc la tension de sortie divisée par la tension d'entrée égale quoi? Voilà, égale quoi? Égale à 1 divisé par GC oméga moins R divisé par R plus 1 divisé par GC oméga. Voilà. فوالا غادي نمسح هاد يعني غادي نمسح هاد لو شيما. Voilà, alors la tension de sortie divisée par la tension d'entrée. Voilà, غادي نحاول نكمل بهاد يعني بهاد stylo اللي هو vert. Donc égale quoi? Égale la tension de sortie divisée par la tension d'entrée égale quoi? Égale quoi? Donc غادي نحاول نوحد هنايا المقام. هي واحد moins GR C oméga divisé par GC oméga. Voilà. GR C oméga plus 1 divisé par GC oméga. Voilà. Regardez bien, on va simplifier GC oméga avec GC oméga. Égale quoi? Voilà, égale à 1 moins GRC oméga divisé par GRC oméga plus 1. Voilà, regardez bien l'expression l'ilqina. D'accord, l'expression l'ilqina d'après le calcul. Donc, la fonction de transfert égale la tension de sortie divisée par la tension d'entrée égale quoi? Égale tout simplement égale à 1 moins GRC oméga divisé par 1 plus GRC oméga. Voilà. دونك هكذا تنكون يعني انتهيت من ليكزرسيس. اللي خصكم تردوا ليه البال هو هاد لو شيما. داكوغ هاد لو شيما. ودائما لا طونسيون يعني لا طونسيون في موان هاد لو بوان دو بوتونسييل في موان يعني محصوره ما بين لا طونسيون دونطري اي لا طونسيون دو سورتي. مثلا الى عطوك ليكزامان حسب لينا هاد لا طونسيون دونطري. الا بغينا نحسبوا هاد لا طونسيون دونطري غادي تكون هي محصوره ما بين لا طونسيون في موان و لا طونسيون في بلس. داكوغ ممكن تعطى لكم لا كيسيون بحال هكا نهار ليكزامان في تا طونسيون خصكم غير تفهموا ماشي تحفظوا. دونك هادشي كيبغي شويه ديال الفهم. داكوغ
Voilà, وما تنسوش تبارطاجوا لو لien la vidéo avec tous les étudiants. Il y a plusieurs des questions ما تنسوش تحطهم في les commentaires et voilà, bon courage.